o shukri koade kei yatha terad se bakharon pakripo atabudaba the Roman Catholic atabudaba lo cholo thadile nanule couple ina hu or blue hala atela Roman Catholic atabudaba the pakripo ne adifo solo fa Senake me tosa throw with the ata thora thaw with the atabudaba me tosa throw the lisa she we don't katila anaka a lot cholo tha the blue uti Senake kei kete bakara kiti le aridokete le pakripo agoni the kiti ne le me pakripo da arsini a chumulo cholo tha bakara yuana klugeta do tauki kokini a chomo lo cholo tha bakara yuana klugeta rile mimi arsi Roman Catholic ne atele bye tulo li soji fenaki bye tulo se kala Roman Catholic atatura tho do papa attack to le with ya papa akluni akele with ya thradogtene do tof tro do pala athlura ke blike bla agati de pa di for Mormon Jehovah's Witness pala ko fala Jehovah's Witness ne a with him madine ko hade atele me ne bahili so shit na kine bahi dal agasi ko ne bahile li Mormon mit mine bahile tapaba mubada I mit mine bahile Pata thura for I Faki mimi pakripo Benale ta kelle Bakara patabu davane Pahi le lisashi opute Patelo le liara Difo paka Finyao Difo paka napo A o kelle le lisashi opu A khone Ora tagato le latina clo le potera sola scriptura accompagna telli sashini perché tele li sashio pu telli sashini metale agamara obani a imi joa klugeta li grafica patumi va joa klugeta ba do lunya ke we thira pa do porta me po thira pa a katota do sitete lo le poigno me nya fe ke kei we thira pa do para me po thira pa do olaba khoni tala awetia ata kato thira pa do tafura foni bata kwele po gole liso shi opu do liso shi me joa gluta do liso shi me tala akmar oba mimi tau po thira pele le thro do pele dokena atsite taloga sayo gluta do pedogana o thenaki awe ora ta sukumari to ke site de lo yo ak lugita do thenaki awe ta pusrani aktuda kamati akhoni ba to se trotale to petau pusrani te do lisoshi do para mi hete pa baharo a yo ak lugita te di idine do ne ba chukumodi idine ne ba na di idine Fenaki baba tofetra da lisashi. Dopo me tofetra lisashi, dopo me tile al katoda diga sayo klugeta thoda baba tulon. Kopo a imega sayo klugeta. Fenaki a me katoda lo choda ga sayo klugeta. Me katoda toda ga sayo klugeta. Baba hiva. Do pathinga di le, dopo me le li kiti mathene a chodo the a chapo de chihu de chinuine a siwa di I que ye ta que a tha kelle ne que a tha le yua a tha so shi a te bakhara li so shi a dietele anoko pe mesaro le de chi ye ne a te do le ne me po di po thali li ne thenya ta que a tha so shi de pa le a du coup te coup bana tu le ta uke koke ne na tu le ta uke koke na le ta na Yeshu kri khoni la
que y ta quoi ça quelle ne quoi ça le yua a ça so shi do le solo le so ta ago le so khota ago le khalo ta ago le solo ne lo ta le ta tho ta lo pu ago di so yua a pwa que nyo que le tho pwe do ko o que te to fa le pwe le que ye ta mari de mila la agolo per me na per non le pwe a il ta quoi sa ni quelle ni mara di so que o que te to di so que le ro pwe le pwe le que ye ta mari quelle go a compagnon ta mari quelle per me si te de lo mi per me edo masa pake nyo mi be me edo he ba mi yo a que lugatani a le pwe di pour mata te le panique hello donc we don't mimi pas le que signe a que to chura le mimi pas cripo le nya que le au mul a pour que paine atenadi ne non regaba atenale per vahi telelisoshi pula a wethi que tele de clule Martin Luther Henry per nadi ne non regaba Martin Luther a weke le sothorga le a keweda Roman Catholic we do palisoshi do kero cripodo pa a odo blu gale a kero cripola a we ata sita de law da a we atama kone fa che per me qua pa cripo se le palinga che a lo wethi qua de clule saran Martin Luther ne hele a odo blu gale a te dinese qua a te di fo pa cripo le di patele per bahi tele li soshi sola scrittura per me quale so Jerome a we tele ta de thingya ba ta que fa ni me ta de thingya cri ni lo ye heta do thir pa a thif na ke you could pa te kirano Athanasius hawe o mule wariani thirkaya tu le thirkaya nuichi yeni hawe te wedi in ta kwe athaso shi ne bata he ole yua athaso shi do le pwe di fo pekethenya ta meta tolo wida agaraga Ambrose hawe ole ani hawe o mule ani wariani thirkaya luichi tu le thirkaya Kuichi hu da we te we di i ta le pereti ba le liso shi pu ne perché su o se di le a compagno ta le o ba le liso shi pu ne perché tu lo se di le per tu lo se va no we do bakaro ta uke ko ki Poki po da Roman Catholic a chumu lo cholo fa di le a fulo lo anokolisa shi do Roman Catholic fulo ha lo cholo fa di le per me qua le li rome a chedo theni a te bakar kria ta fa kugsoni po le po hiro oba po le a mara hiro o po le khujwaro o a khoni po lo ba kria ta lune di to po a ka uke ko ke po le ta deva do awe mi pale a theso pata deva awe tu theatha le pelo we do mi kwale a chero a chepo de chinui awe te mafa di ne do pa pa ka pele a lo o pele ta ki ko kini mi ke sayo atama a khone pa ka pele de theva awe mi pala iki ko ke pa te mi ba yamara di fo you can neba ba a mi kele ga sayo atama awe mi pala a hilo asa yeshu hilo asa le yo tu si asa
hi ta ka ma di so you can never tai ki ko ke ko lo le awe atalu ko a ko ni papa pasa que peut alors ouais opele to le va we do te we di ba ho qui li le menu à ta so de mille le tama à ta so a de me ba me le tana à ta so lo a redi besi le poignon ba ta patopelo le tana do de me ba le ta so à ta ma ba de me ba le ta so à ta ma ba we do pe me pa a rodi yo me te poa yuda po a sa ne a de me ba poa ka lu de pa a sa se ko ba me li me poa ka lu de pa a sa se ko lo a redi poa le a ka pa to pe lo poa do ta kutri le tana do poa te do ba ta kutri le tana ne me yo de ga ko lo ma sa di ni do me pe ma ha ho ta so le tana ne a mo a fi de ma sa di ni de re me pe ma cle ta so lo a edo tele pe na Isu Christ pe ba ta patopolo tele tana le Isu Christ pu ne te me la le pe ma ha ho ta so fa ki pe me na ho tu lo lo ni pe que ma ta ma re pe que edo ma di que sa yo ta so koplo pe na o a khon te me ba le di so pe que ne ba ta u ke ko ke yo te me ba le pe ma ta re pe ma ta so ta ma di so pe que ne ba ta u ke ko ke yo ba Tena ki koplo pe ne ba ta u ke ko ke li do pe ora ta sibli le besapu do pe koplo pe ege sa yo ho do koplo fa so shi du cholle pe sa dietel le li so shi pune poiler o le kripune me ta te a fola a khoni pe edo mata mawi a kopinga tamari ne me ta sudana ata falo te me ta sudana le a du kero tamari te me va tamari le du kero ta sudana do te me va tamari le a du kero ta kiko keva me ta sudana le a du kero tamari pe ne va ta kiko ke khoni pe edo mata mawi te me va ta kwa chumeva we do pe me pa arodi le achedo lui ne a te di ma fa di ne do perché si le papa so abraha ti ne ta bajado ta pitanya le menu de mille a redi so abraha me bata patoplo le tama a hodo pa a fa que pe le alors que oelon bachado le joa a menya de meba a redi ta que a fa si we dile so abraha na joado ta pake atana le ta totalo le agolo do poile amata agone ta pa abuele le ta blu a so temeba me di le tama me di le tama tagma a so me poile atma ba ta ba do na poile apatopalo poa de yu de yo ba yoani ta pa ke atana le ta tota lo a kopinyo pe me tele pe ba ta patopalo poile pe ta ma ko a kopinyo ta uki ko kini lo ga le ta ma pe bu pe le ni pe la le ni Fena ki gesayuani a de kepek a de me ba gesayu a de lo hiki pana tanol pe me pata deba po a kama sa di ni sidi le Fena ki a te we le a mi yo a blu po le a de yuri yo ba yo a kapinyo
per me poate deva vodo per ma de blue blode per sa mune we do tu per na Jesu Cristo per bada pa topolo poa per ta deva kelle hamakui Cristo sia sale per goli do awe pa poa di poa topolo le Jesu Cristo ta topolo ho per me de me per ta topolo ho va perché mi può le a che orsia che te c'era le a mi dine le soia con a te le va ta pa topolo può le tamma se ne che ba na per le a te ba caro tam nule per me le soia con a with a le a chidokine a when daddy in al sarole a chepo de chi lui a te do ye do pu a se point ga me si le fa o do tana do me do oba do tama ba do me a blu menu le tana ni uke koke o ba ka se a to ba choko mo ba ta fi kwa yi a te le tana uke koke o se a te le tana ni uke koke o se a ba ka se a kopinyo tana ni a che tana le a tu lo tolo a che tana le a uke koke se a Buido perché ti le a tasicene me le tana ni de me va ma fa di ne de fe va tana le a uke koke ni ba me tana le a tu lo tolo de me va tana le a che te takto Mimi po le a tele a uratana fa uratana fana ki do ubatamani a do ubatamani a lo prato le atana mi te da ke tu mi batana le ano ko ba we do te do pruwe mi do pruwe mi do pruwe kwa mi me obéché do ata o de ni aro me de oba do pour le fut clara me si ba o ke mumu de ke o le putru do oble o ta de ke ni ba do fut me de ba de he ba ta le acre do anoko ba do me a blue menu de mille Dine a so tana me do obado tamado me ta fi le agasada welo. A copingo tana ni me te du ke ho tama ki nor blova. A lo prato le tana ni me ta fi. Te me va tana le anoko ba. Te me va tana le a tu lo tro ho ba. Me tana le te le tako. Me ta taka ko lo. Wido si wedi I bashado poaraga que si neda I ne odo tana. Yeda ye odo tamalo. Tamada de obado dune ya le netana de ke. Ba kwa tagato I ate dune ya netana. Ne mito oba tama rimi do oba. Dune yana tanani a opele a copigno tanani te me ba mura tele dune yana tana a copigno le poagno menya ne tanani ko opla opele poche figna le tanani mi tanale a tu lo dile a I di so poagno che figna go mi me gasayo a figna weli a te lo sikwa ba te lo ba le Perché marano mi va di prove che segna o segna o lì sarà che dune ya perché io che segna di lei per me qua che da che le liro me sene a te ba le perché io me a te ba crota pa top lo che sai io me a do per me qua le a chedote liro me a chedote do a chepo
Kichi a tel masadine do tanya de bata pato palo o le yua amenya le taso atama ako norgaba a tel le gasa yua amenya tarkani le ate bata pato palo le dana do temiba le taso atama ba le liso le achedone a tel le tarkai le gasa yua amenya bata pato palo le gasa yua amenya dile le tana do temeba taso atama ba Fena ke milia kone atela dune ya ye ke senya dile leng tana ni mi tana le atulo toloni ye ke senya dile a kone atedi ni lo Dineas wida te dineas so tana me to oba do tama do me ta fi le agasada welo basha do poa de gaga ke si neda ino oro tanan yeda yu oro tamalo tama ta de o bado dune ya le tan na de ke do ye dune na yitana le Yemada a holo. Mimi ya ke dune na le yemada a ho. A ketora kelle le lia kone. Bakara le ne ke dune ya fe dile. Ya ke dune na fe dile. Koplo yemada re ho. Koplo yenada wido yetanani du kero tama re ho. Porque tenha dine le yetanani me tale atulotolo ne. Do ye wido atene na le yua ora ga kho ne mata re lo ta na de pa ni se ko ta do ke no ke su lo ne me ke to da le a ye na ga sa yua tena ke ne du ker ta ma re o va nor blo ni ta sa mu ne ma re ni di mu ko li di ne Mimi mukolia ana le gesaya ora kho. Donc no ko su wela. Fena ki ablulo ova. Mimi tana di so palu tele lirome abame tana te me batele gesaya ora kho. Te me batele al le gesaya ono kho. Abame tana le a vene sa le crio pu. Le ta u ke ko ke ho do ta na le athene sa le Yesu Christ puis pour le Yesu Christ ta u ke ko ke ho do ta na ni ke du ke ro ta ma we do aten bachador poa de ro de thoba ta de ga ta ma de pa de oba do ta na me ta fini ta mo signana fa ne fa se ko papa so abraham pa top pa to apokwa so isel ta lu o apoko do ta pa top lu o le ta ma ta ma de pa a ho de me ba awe te ba a hi so abraham di ta do di so pa lu te ba do so abraham se ko loga le ka to da lo fa mi so ya ko te la ne ba pa to lu le awe ba so abraham ba ta pa to lu le ta ma se ko de me ba so pa lu te le te me ba le ta ma ba mi le ta na Mimi dini a kopnya dele a ke to la lo fa de me ba ba fino le so ya ko te le pa ke nyo me nya pa ke nyo ke se nya di lai du ne ya ke du ne na ba to no ta ke to I mi de mi ke na pe ke ma so abraham ba pa to lo le tan na a kop do atama se ko a kop nyo pa ke nyo se nya le a urotana ko plo amara re ko sena ki le sa yo me nya de me ba di ne so abraham ba ta pa to lo o le tan na
do te me bata sura so atama ba we do te le so ya ko ne ti le tana ma khu do atama de pa do tana le ho khwe do le tama te me ba a coping yo tana ni mi ta le di ke do atama bi do line le topero le asiweda do so abraham na yoa do tapake le ta tota lo le aro awete wedi so palu atho awe na yoa do tapake o le di ta tota lo lo do tako o le yoa atia ko lo Akoni soya kodo sopalu de kutora toya lo saba. Pemina pe soya ko tele poa kenyo amenya poa kenyo ke singa dile. Do sopalu kutora bakaro ke sayo amenya. Pebata patoplu le ke sayo amenya. Peniba tai ke ko ke le ke sayo amenya di. Pemitono tar mi ido pekena pe muno. Midden va perché du kero gesayo akluge ta le akatora thoda sa wira perché du kero gesayo akluge ta le ta gebli gebla mo si de ma sa di ni rebe wira per me qua se ko le li rome a chiro de chitani a chepo khu a te di ba kharata ke ko ke le li rome ne a weten Mimi le ta blu ta po do te me ba le ta ma ba me te me ba dine do ta blu ta po te me ba le ta blu ta po le ba fidia ta iki ko kini ba mi te yo blu po me a te me ba ta blu ta po le ba a khoni ba a me te yo blu po te me ba ta ma ba Tamani kepo tana aki. Demi ba di fupu ke ne ba ta ki ko ke ko ba. Tena ki ke me ta le lo pra ta le pe tana ni me tana le atu lo ta lo. Po ki po gudo mi po arsine a ke te chura di le do ke te chura do le po le ke ki po le nya ke ni atana di ni no ra ka ba ti le Martin Luther Henry. Fena che per me qua le parti poligna che a wese quello a te wedine a te wedi foli so io fu te wedi so parti poso a don io che pa o da parti polega a si wedi I a weda ko nya yishu a weda hi pata deba de pa a ta wida yo do pa o le alulo pa o le yishu Akabanya yetekam akabanya yo gasa yo pa peta deba ta wira yo le yeshu alo no a here po kwa da we di ta puike le po po so shi le po le amakamata go po le atakama de oba le po ago po to po lo le po de to lo ba ago po le a ha go de se ba le po le a ha go se go po le a si de se ba le po le a si se go a ge di I me ba a ta to lo ho ne me ta ke club pe ta de ba le do me ba yo a po kwa da ga ho po do po le a de yu yo ba yo I que bata pa topelo fedi le ta pita ma le po kwa hu ya o le de ne ba shido le o ta bluda po le ale de le qui ta kwa la ta akle shido le po de plus ra que bata club le poids top l'eau de ra poudo le poids top l'eau de ra ni que pas top l'eau poids ta deba po de blue halo ta kane fime edo
Senya a libere de be le bara le Mercedes to Diognetus a chudo queen wido a odo agaraga le agwewe a ke a Clement so anoko a ke tau po le akwe leader be tu a ke rome a tau po chu a grithu a tau po ni le pa de me po thira pa theology akwe di I peweda I se ko pebata ko pa le atabasa le yua tabasa accompagné yua tabasa le Yishu Christ pour do de bata patoblo le pesa da we miri peta kusi miri peta na pe miri peta yu yo yua a ho miri peta ma le pemata le pesa ato le pema le pesa ataso I mire atemira dine bashado le tana le yua patopolo poa kenyo ko de saro le akoti mo yua doni talakapo lo solo de ki amen takani a hele pakole epistle of Clement achiro 30 kine we do agaraga so Polycarp a siwedi yithenya le tablu da po thu bata uke koke thu de me ba le tamaba basha le yua atabatha le Yeshu Christ pulo ta kania libere chu po Philippi po a te wedine Wido agaraga so Marius Victorinus awe siwedi di so Abraha bata patopolo o le tana peweda se ko pemena krido ata o kuthu ni kele pe keme so Abraha apur palo peta umu kele ke bata pa o di ato alulo awete welolo Pemakama da do wido penaga sayo do peta mu kele bata pa o di ato alu le Yishu Christ da do lo de kariba o di the blue ha le yete thin ta ke ta churo do over akoni eta o ikete arorgari so Jerome awe te le Latin clo Deus ex sola fide justifique accompagnò io patopolo poi te le tanalo guido ikete ara di Hillary a te le io hu te le tana ite come io he we ta bluta po glo le poa que nyo ko de le ta patopolo le tanalo we do mimi so John Chrysostom awe siwedi le yo huete le tana agolo te ba you pa the blue ga fidi o the blue ga que you made that a que todo o van que disso fica sem aí para a doce de pai disso fica sem aí para que por le nia que a não é disso para disso liso si folor a so we do disso fica sem aí le tá le yete ba kharo so ya ko ni a de mi va tem chuko mo de galo Porque por le que so Chrysostom a siwe dine se ko a weteri yo atama te me ba le a que uke ko ke por que nyo dito a te head ho dito a du ke to ta sa ba miteme dito
à de hu de ré ba de me ba ni ba we do te di ta kwe fa si we le ta na uke ko ke pwa li de ka di ba ko plo yo ata sa o ho ni ta na uke ko ke pwa li me ta ma fa le ta na uke ko ke ni do de ma ta no de mi ba ni mi de mi a fa mi ma fa pelle blo le ta na le adama da normi ba ma fa pelle blo le mi ne te ya ba ka se ya ta na atama fir pa ni mi yo ata he di so pwa de pa asa ka pele norga ba me di ne no so po lu te di le at me ba le yo de ple ba ta ma ba sha do at ple ba le bug ba ta pa top lu pwa le ta ma ba so po lu si we le pwa de ba ta pa top lu le ta ma norga ba di so yo a blu po do ata rini ko o pla we lo I saw Chrysostom te we di ne fo Akoni petit le lisa shi folo da dine le pabara patropolo tele tanna bashro tanna ni duketo tamma ri do tamma ni de me va di fu pe ne va ta ki ko ki ho ba me le a lo pla to le petana ni me tanna le a tu no to lo me le Roman Catholic ata fura foni a tolo di le a te di ne a per me quella with ya fura fo pu perché ti le a te di ne ba a te le a ta qua chemin ado a with ya fura fo a si wa di in Puara gala la mi si le ta patopolo le a ne ba ni de bata pa kodo de bata ma aro o le yua a menya le ta ma re ba shad a me si le ta ma ne me te ta fado ta penon le peneba ta patopolo li ne do de meba ta le a ma aro o ni mo abata show de ke a edotele maybe le arsia ta fora foni a tele ta patopolo te meba tele cria ta torlo ho ne ba ma aro ne ta torlo le sayo menya le tamare do po mi tele tana do tu mi va tama do tamani mi tele allo plato le ne tana ni mi tana le atu lo mi tele ta fa le allo plato le ne ba da patoplo li po mi tele ni a we tele mo abata show de ke Aia tele a we ta thura for ke Council of Trent le a oporo po hublobloni 6th session canon 24 a te wedine ta kani de mi va di fofo li so shiva mi li so shi tele mi yo a blu po ne te me va ta mal va mi de me ta blu ta po te me va ta blu ta po le va Akone mimi tarakai at de difo folisa shi. Mimi di ne ba huta di le, perché hi Roman Catholic at fura formi de milisa shi. Akone ba tono so palu atakato. Takato le legalatia shodo tene. Le awete we. Le pala bakaro pala ame kto ta fakus ta faku so a ga to me quale legalati a chudo te a te we ye pa ye kme fa le fu lo pa do pa le a ko ke fu le cri a blu po pu do Ok le ta fa ku ag so aga apu klete io kolo do te me ba aga ba me
Poi uwede nono le a matita thudo a fa o le a kama kedigeda kri a ta fa ku a solo. Basha do ta fa ku a so le yesite de lo thu a menya. Peweda I mege kelule mukomege me site de lo thu le ta fa ku a so a gado mo abata sho erdeke. Di pesi li a thone kekedi I yesi gado ye. Ta facu a so le fut donné de or amenya, point mais si t'étais là, fut le ta facu a so a rando, mon abadacho de qui. Même le Roman Catholic a ta facu so ni, mais ta facu so a a te dit folie so si ta hone, yoa attacho le y parle ligue latine abba le arsia ta thora lo coplo a wefe sho cria ta fa kugo so le tele babata patoplo tele tana le que sa yo ameya mais li so shi a sho ta fa kugo so ga le tele babata patoplo le ta mal le sa yo ameya mais de na ya ba do le pa per mi quoi le a chedo fene a chedo fe a te po ha ro po que li po que la ti po le ta pa plato Yeshu cri do thia tha le tu signalo le fumenya fe même ta ma que da fu amen amen de gale ta mo signa ya fa le fu te I de mi me fu donné fa le ta ma bajado ta so me le ta na bajado ta na hule me fu hago te ira fu mato so le fado kegni I me fu que ma wi ke do me wi ke o le tapita nyane ha me que lo do me fu ba ta na ta po pue I que lo ha ma fa di no ne do po le a du donner fu le fa ne do ma ta lo la le fu clare gane me ama we le ta ma ba khado ta fu ta so me le ta na ba khado ta na hule dine a fo so abraha suke na ke yoado ta pa ke le ta totalo le agolo ma fa dine do signa fi wele poile abaha do tanara pane me so abraha apokwa ne de ki do ta kwe fa ne ti pa le yoa que pa topalo poa que lu de pa le tanado si tete lo pa le pa ta fa ku agaso le so abraha do si weda poa ko que lude que bat chore le ne pu lo ma fa dine do poa le abacado tanada pane ba chore hudo kwa le anata so abraha lo wido te aro agedi I peda poile abacado ta fuda so atama de pane me a ole ta sho a pola lo agedi I ta kwe fa que ye poile a de o de sho ba le te que ye ta kwe fa le li ta fuda so a pu kele di so akama o do ba da sho kora de lo do ta le poa de ba ta pa top do ta le poa de ba ta pa top lo le ta so a pu le joa amenya norga ne o plawelo avedi I poa tro poa lo que muwe le tanda lo do ta so de ba ha do de ba ha ba do tanaba
Mimi poile amatani que moué le apulo. Fiti ata tana dans ta soda foni de baja dans l'eau ça va. Ne mi classement le ta soda fort ne que ba ma le ta soda fort de ma le peu près de ba ma que ma au nord bloba. Mimi aussi est l'hôtel papa malheur ta na dans ta soda fort kitty c'est qui mimi dit société de me va. Mimi le ta blu ta peau de me va le ta soda le ta ma ko le va mi de me ta blu ta peau de me va ta blu ta peau le va. A koni ba mi va blu peau quelle mi de me ta ma quelle mimi ta ma quelle pour chou quelle ligne. Pe ma que ma do pe de cruni mu ko le va. Pour le ta soda fort à chaud à ta chaud après là. Oui do à ta ouais di cri ba à ta ouais do ta soda fort de bajado ta na ba. Mimi poile à ma ta ne que mu ouais le apulo. Cri ba chaud le peron. Fadado puis que poile ta chaud bajado ta soda fort apulo. Arredi ita quoi ça poile aba seto asa le lo me aba chaud coradelo. Dito do so abraha ata chaud que ba que poa que lui de pas allo le Jésus Christ pour dito pour que donner ça le ta si pa ouais ni le tana holo. Accompagnant crine mimi pour ouais il peut que donner ta chaud couple pour marque ma joie ta soda ko pour au ta chaud après là c'est na qui cri hi peut ta chaud le pelo. Ah ouais tout si ça le tout signalo. Do ba ta chaud le pelo. Dit faut que ne va joie ta chaud le cri pour. Ah ouais hi ta deba le peut que donner dit faut que donner ta chaud le ah ouais que donner. Mimi le Roman Catholic at the solo di neva. A kone porque kuta di le porque na le Roman Catholic ne te mi lisa shi le a solo point le a mi le joa a blu po di a tele li episu a shido ki a chepo khort le qui a redi i vu tu le ta ke ko ke vu le ta blu ta po le ta na a kholo do awene de me ba le fu ho da fu we ba me yoa ata hilo di fo point fu de pa asa que peut le nord regarder do de me ba le ta ma a ho ba a redi i pe me a redi i pe me atama le atilo we le Jésus Christ pour di fo pe que mata re de pa le joie que t'es toi par le parce que l'aide à le appuyer là futur t'as eu quelque chose qui me t'aide ça y va ta main de me va tam peut-être ma va t'es le achedo ho do qui oui do le achedo de Chine à t'es le a eu quelque chose pour dit faut pas que ma ta ma le que ça y va ma que t'es dans le pouvoir dit faut pas que halo pour ta kani te me pa difo que ne ba tai ki ko ke ba me koplo u ki ko ke po li do edo ma la ko po a sa le pa sa se mu pu a ko lo a ko ne yete groli pa ba hi di so shi te a fo po le a he solo ta ke bli ke bla o de blu ga koplo a wethi te hi le li so shi pu a hi le ta kle a hi le le dans mimi peut-être quelque chose a quel ça le Jésus Christ suis donc bah si quoi de ça Jésus Christ suis né à le ouais dit faut que quelque chose pour mettre mais pour un mara ta le ra dit faut que ne va ta quelque chose mimi li so chi à ta si che peut signaler Jésus Christ suis né à le point a we hi ta show early the pe ni ba ta u ke ko ke le o ko lo
Mimi tabuda ba agate tedini ba. Akoni aweti ketura thoda lisoshi. Akoni baba hilo jua klubetar teli soshi sola scriptura. Lid apretele latin ko. Dopo bada patopolo tele tana. Sola fide. Tele jua blu po sola grazia. Tele Isu Cristo, solus Christus. Tele gesaiua lago po soli Deo gloria.